जंगल रे बहुत जोरे खरा होतिला और खरा जोगु बहुत गरम होतिला हेले सुंदरी चढ़ई बहुत परिश्रम करके ता घर तैयारी करथिला कारण सुंदरी जानिथिला कि एई खरा जिबा परे शीत दिन आसी जिवो आउ शीतर थंडारे ता पिला माने हैराण हेबे सेथिपई से सुखिला घास गोबर दिन राति करी एकाठी करे आउ सेइतिरे घर तैयारी करबाकू लागि पड़े। से बहुत परिश्रमी थिला से बहुत परिश्रम करी ता घर तैयारी करुथिला। सुंदरी चढ़ई परिश्रम करी ता घर करुथिबार सेईपटे हरियाली आउ ता स्त्री जाउथिले से माने देखिले आउ सुंदरी चढ़ईर घर पाखरे आसी पहुँचिले आउ ताकू एते परिश्रम कथा पचारिले। अरे सुंदरी भौणी तमे एते परिश्रम करुच एक सुखिला घास काई आणुच? अरे मिट्टू भाई हरियाली बोली तुम जान ए गरम पर शीत आसब आम पाई जब मु घर न करी आमको ठंडा लगे ना मो पिला कौटी रे से आगुआ आगुआ प्रस्तुति आरंभ कर देइछि। ओह ठीक कहले सुंदरी भौणी तमे बहुत परिश्रम। सेई जंगल रे रहउथिबा कालुका और जंगल रे सब चढ़ई मानक ठारू धनी चढ़ई थिला समस्ते ताकू कालू साहुकार बोली डाकुथिले आउ ता स्त्री गोरी पाखरे मन दुखरे बसी थाए कालूर गर्व अहंकार धनी चढ़ई बोली कालूर बहुत गर्व मनरे थाए। गोरी तमे मन दुख करे कौन बसीच मु पराई जंगल रे सबुठ धनी चढ़ई मोर लुहार घर अछि आउ कालू एमिति गर्व करनी घर अछि आ दाना अछि बोली तमे कोन एमिति गर्व करबो गर्व अहंकार जमार भी भल नुह। हे हे गोरी मो पाखरे जेतिकी दाना अछि शीत दिन कण मो खरा दिने भी बसिकी खाइबी मते किछि काम करबा पड़िबो ना मो पाखरे लुहार घर अछि जोटा कि शीत मते बिल्कुल भी काटिबोनी आ से अन्य चढ़ई मानक भलिया घर मते सजाड़ीबाकू पड़िबोनी। शीत दिन आसबाकू जाउची सेथिपई सुंदरी चढ़ई जंगल सब अन्य चढ़ई मानक एकाठी करी दल बसाए आउ तांको बुझाए सेमाने शीतरे कौन करिबे आ कोठी आश्रय नेबे जंगल बहुत शीत होउथाय ना। मिट्टू भाई बुलबुल भौणी समस्ते शुण जदि निज निज बसारे ठंडा जोर हुए ताल से पहाड़ पाखरे थिबा गुंफा को आमे चली जिबा आ मु कहतली कि एबेठू आमे जाई जदि गुंफाटा सफा कर दियंते शीत हले आमे सेठी रहि जांते। से पुराणा गुंफा को सेठी जदि किए थिबे आमे तो जानिबा दरकार ना सेठी आगुर जदि किए रहउथिबे ताहापर आमे जाई सफासफी करबा ना। लाडू भौणी मु बुझी सारछि सेठी केही भी रहु ना दे सेठी पई तो मु कहूछ आमे समस्त जाई कि ताको सफा करि देबा शीत जोर पड़िले आमे जाई कि ता भीतर रहि जिबा किछ असुविधा हबनी। हाँ हाँ मोर सुंदरी भौणी ऊपर बहुत विश्वास अछि आमे तांको कथा मानिबाटा उचित आमे सेठी जाई कि सफासफी करदबा शीत अधिका हेले सेठी जाई कि रहिबा। सुंदरी चढ़ई सहित अन्य चढ़ई माने कथबार्ता होतांती सेती बळे मिठू सुआ कहे कि कालू साहुकार जदि सब कथा जानिबे ताहाले कौन हबो एमिति से माने कथबार्ता होतांती आ कालू काऊ विषय रे कथबार्ता हेउतिबा समय हठात सेपटू कालू साहुकार जे कि जंगल सबुठु धनी चढ़ई सी कालू काऊ जंगल सबुठु धनी चढ़ई हिथाए सेथिपई किछि चढ़ई ताकू भय करुथिले सेतिके बळे कालू को आसिठी पहुँचिला। अरे तमे माने सुंदरी चढ़ई कथा बिल्कुल भी सुनोनी मु ना जंगल मझिरे गोटे सुंदर महल बनी देबी हॉल परी जोटा कि लुहारे आ सेठी कि शीत जमार भी काटिबनी तमे माने मो कथा मान मो सहित जंगल मझिरे हॉल तैयारी हबो सेठी तमे माने रहिबो आ मोर तो दानार अभाव नै आ सुंदरी चढ़ई कथा तमे सुनुच जो माने मो कथा रे राजी से माने मो पटको पळे आस। कालूर कथा शुणी बंटी आउ बबली दुई जण जाक कालू काऊ पटकू चली आसिला आउ अन्य चढ़ई माने सब सुंदरी चढ़ई पटे रहीगले। बबलीर तो इच्छा नथिला हेले बंटी तार स्वामी थिला सेथिपई सी ता सहित आसिला। बंटी तमे किछि भूल करूना तो सुंदरी की छाड़ीबाटा ठीक हेलानी। हाँ बबली तू जमा सेमिति कहना कालू काऊ पाखरे केते दाना अछि जानिछु तो हमकु तो दाना खोजिबाकू पड़िबोनी। बुझिला ना मिट्टू मोर सुंदरी चढ़ई ऊपर यथेष्ट विश्वास अछि आ कालू का ऊपर आदौ नुह सी केतबळे भी फसई दबो। हरियाली भौणी तमे ठीक कथा कहलो हेले बंटी तो बुझी पारिलानी से ता पटको पळेला हो छाड़ आमे चलो हमर सफा करिबा गुंफा आ सेठी रहिबा। सुंदरी चढ़ई कहवा हिसाब रे किछि दिन भितर शीत पळे आसिला आ जंगल रे बहुत जोरे शीत हला आ जेमिति बरफर वर्षा हला सेथिपई सुंदरी चढ़ई आ मिठुसुआ हरियाली बुलबुल समस्ते मिसिकी चलिले पहाड़ पाखे थिबा गुंफा को सेमाने जाइकी पहाड़ गुंफा को परिष्कार कले हेले एपटे कालू काऊर अवस्था तो असह्य हो पड़ी थाए। ओह मु भाबिथिली मोर लुहार घर को ठंडा हबनी बोली एते जोर कोन होउची गोरी मु कहिथिल ना कालू तम गर्व अहंकार ठंडा को रोकी परिबनी बोली। चलो चलो गोरी आमे से हॉल भीतर को जिबा। कालू काऊर अधा घड़ा होइथिबा महलर हॉल भितरे बहुत जोर ठंडा हुए बरफ वर्षा हो जाए कालू गोरी एमती बसी थांती तो हठात से घर थरिबाकू लगे आ एमिति हली हली पूरा सांगे सांगे भांगी की घर चूना हो जाए। मो टंका मो धन सोना सब चूरमार हो गला। सब तुमर गर्व आ अहंकार पई कालू तमे जदि गर्व करना था आज ए अवस्था भोगिबाकू पड़ी न थांता।
ଆଉ ସେପଟେ ବଣ୍ଟି ପାରା ଆଉ ବୁଲବୁଲ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କାଳୁ କାଉର ସପୋର୍ଟ ନେଇ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଥିଲେ ଆଉ ଘରକୁ ବି ଏତେ ମରାମତି କରିନଥିଲେ। ଆଉ ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ ସୁଲସୁଲ ପବନରେ ତାଙ୍କ ଘର ବି ହଲି ହଲି ଭାଙ୍ଗିକି ପୁରା ଚୂନା ହେଇକି ତଳେ ଆସି ଖସି ପଡ଼େ। ଆଉ ବଣ୍ଟି ବୁଲବୁଲ ତାର ପୁଅ ସେମାନେ ତା ଭିତରୁ ଜୀବନ ମଜେଇକି ଯାଇ ଗୋଟେ ଗଛ ଡାଳରେ ବସି ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ କଥା ଭାବୁଥାନ୍ତି। ହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ? ତମେ ଠିକ୍ କଥା କହିଥିଲ ବୁଲବୁଲ, ଆମେ ଯଦି ସୁନ୍ଦରୀ କଥା ମାନିଥାନ୍ତେ ନା ଏବେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତେ, ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିନଥାନ୍ତା। ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମଶାଲ ଜାଳି ଉଷୁମରେ ବସିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସୁନ୍ଦରୀର ମନ ବଣ୍ଟି ପାରା ପାଖରେ ରହିଥାଏ। ବୁଲବୁଲ ଆଉ ବଣ୍ଟି ପାରା ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଲା, ମତେ ତ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଏମିତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିପଦ ଆସିଛି। ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଠିକୁ ନେଇ ଆସିବା। ହଁ ହଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଭଉଣୀ, ତମେ ଠିକ୍ କଥା କହିଲ। ମୁଁ ବି ତମ ସହିତ ଯିବି। ଚାଲ ତମର ମୋର ଆମେ ଯିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏଠିକି ନେଇ ଆସିବା। ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ହରିଆଲି ଦୁଇ ଜଣ ମଶାଲ ଧରି ଦୁଇ ହାତରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ବଣ୍ଟି ପାରା ଆଉ ବବଲି ପାରା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏତେ ଶୀତରେ ବରଫରେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ କାଳୁ ଗୋରିଙ୍କୁ ବାଟରେ ଦେଖାହେଲା। ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ, ଆମ ଘର ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଲୁହାର ଘର କିଛି ବି କାମ ଦେଲାନି। ତୁ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆମର ତ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଏମିତି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରିବାଟା। କାଳୁ ଭାଇ, ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ତମେ କ'ଣ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ବରଫ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ବାଟରେ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କାଳୁ କାଉ ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା ଆଉ ତାର ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଜି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାମରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଗୋଟେ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ କରିଦେଲା ଆଉ ସେଇଥିରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଭଲରେ ଭଲରେ ଯାଇକି ସେ ପାହାଡ଼ ପାଖ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କାଳୁ କାଉ ତ ତା ଭୁଲ ବୁଝିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଆଗରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ସତରେ ମୋର ଏତେ ଟଙ୍କା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇକି ବି ଆଜି ମୁଁ ପୁରା ନିରାଶ୍ରୟ ହେଇଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରୀ ଭଉଣୀ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତାପରେ କାଳୁ କାଉକୁ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ସବୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ବରଫର ବର୍ଷା ବି ଥମିଯାଏ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୁମ୍ଫାର ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତି। ପରେ କାଳୁ କାଉ ତା ପଦବୀରୁ ହଟିଯାଇ ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଜଙ୍ଗଲର ନେତ୍ରୀ କରିଦିଏ। ନା କାଳୁ ଭାଇ, ମୋର ସଭାନେତ୍ରୀ ହବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ବାସ୍ ରୁହ, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଏତିକି ଆମର ଦରକାର। ତାପରେ କାଳୁ କାଉ ସୁନ୍ଦରୀ କଥାରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ କଥାରେ ଜଙ୍ଗଲର ସଭାପତି ହେଇ ରହିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଏ, ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁନି, ନାଁକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହିବି। ସୁନ୍ଦରବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଗଛ ଉପରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇର ଘର। ଦିନେ ହଠାତ୍ ତା ବସାରେ ତାକୁ ସୁନାର 4ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ସିଏ ସବୁ ଦେଖିକି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସିଏ ଏ ଖୁସି କଥା କାହା ସହିତ ବାଣ୍ଟିବ? ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ସିଏ ହେଉଛି ଛେଳି। ସେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଇ ଛେଳିକି ସବୁ କଥା କହିଦେଲା। ଆରେ ଘରମଣି, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟେ କହିବି, ମୋର ଖୁସିର କଥା। ତୁ କାହାକୁ କହିବୁନି ଯଦି କହ, ମୁଁ ତତେ କହିବି। ବହୁତ ସିକ୍ରେଟ ଅଛି, କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆରେ ସୁନ୍ଦରୀ, ମୁଁ ପରା ତୋ ସାଙ୍ଗ। ତୋ ଖୁସି କଥା ମୁଁ କାହିଁ କାହାକୁ କହିବି? ତୁ ମତେ ନିଦ୍ୱନ୍ଦରେ କହ, ମୁଁ ଏ କଥା କାହାକୁ କହିବିନି। କ'ଣ ହେଇଛି? ତୁ କ'ଣ ଆଜି ଏତେ ଖୁସି ଜଣା ପଡୁଛୁ? କହ, କ'ଣ ତୋ ଖୁସିର କଥା? ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ ତା ସାଙ୍ଗ ଘରମଣିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଡାକି ନେଇ ତା ବସା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ଆଉ ତାକୁ ଏ ସୁନା ଅଣ୍ଡା କଥା ସବୁ ଖୋଲିକି କୁହେ। ଦେଖ ଘରମଣି, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର 4ଟା ସୁନା ଅଣ୍ଡା। ତୁ ଏ କଥା କାହାକୁ କହିବୁନି। ଏ ସୁନା ସବୁ ମୋ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ମୋ ବସାରେ ଅଛି ବୋଲି ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି। ଏ ଖୁସି କଥା ମୁଁ କେବଳ ତୋ ସହିତ ବାଣ୍ଟି ପାରିବି ବୋଲି ତତେ କହିଲି, ନହେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ମୁଁ କହିବିନି। ବୁଝିପାରିଲୁ ତ? ତୁ କାହାକୁ ବି କହିବୁନି ଏ ସୁନା ଅଣ୍ଡା କଥା। ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁ ବିଲକୁଲ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ ଏ କଥା କାହାକୁ ବି କହିବିନି। ଆଉ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଖୁସିର କଥା ନା। ତୁ ତ ପୁରା ଲକି, ତତେ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ମିଳିଛି। କେତେ ବଢିଆ କଥା କହିଲୁ। ତୁ ତ ଧନୀ ହେଇଯିବୁ, ତତେ ଆଉ ଦାନା ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବନି। ଘରମଣି ଏମିତି ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା। ଆଉ ବାଟରେ ସେ ତା ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା, ତାର କାଳୁ କାଉ ସହିତ ଭେଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ କାଳୁ କାଉ ତାକୁ ବାଟରେ ଅଟକେଇ ସବୁ କଥା ପଚାରିଲା। ଆରେ ଘରମଣି, ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିଲି ତୋ ହାତରେ ଖଜାନା ଲାଗିଛି? ତୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇର କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ସିକ୍ରେଟ ଜାଣିଛୁ? ନା ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ସେ ମୁଁ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ସେ ମତେ କହିଲା। ମୁଁ ତା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବିନି। ଆରେ ଘରମଣି, ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ତୁ ତ ମତେ ଖାଲି କହିବୁ ଯାହା କରିବାର କଥା ମୁଁ କରିବି। କହ, ତୁ କୋଉ କଥାଟା ସୁନ୍ଦରୀରେ ଜାଣିଛୁ? ଏମିତିରେ ତ ସିଏ ତାର ସିଏ ସୁଖରେ ରହିବ ଆଉ ଦାନା ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବନି। ହେଲେ ତୁ ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ନା, ତତେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡିବ, ବୁଝିଲୁ? କାଳୁ କାଉ ଘରମଣିକୁ ଲୋଭ ଦେଖାଏ ଆଉ ଘରମଣି ବି ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗେ କି କାଳୁ ଯାହା କହୁଛି ସେଟା ସତ।
ହଉ ତାହେଲେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କରିବି, ଅଧା ଅଧା ଆମେ ବାଣ୍ଟି ନେଇଯିବା। କାଳୁ କାଉ କଥାରେ ଘରମଣି ଫସିଯାଏ ଆଉ ରାତି ଅଧରେ ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ ଶୋଇଥାଏ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ତା ଘର ଭିତରେ ପଶେ ଆଉ ମାଟିର ଅଣ୍ଡା ଥୋଇ ସେ ସୁନାର 4ଟି ଅଣ୍ଡାକୁ ପିଠିରେ ଥୁଏ। ସୁନ୍ଦରୀ ଭଉଣୀ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦବ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ କରୁ